Hindi. Lugar. Oo. Pilipinas. Oo. NCR. Hindi. Alam ko. Oo. Oo. Norte. Hindi. Probinsya. Hindi. NCR. Hindi. Landmark. Oo. Oo. Simbahan, palengke. Hindi. Mall. Hindi. Pass. Next word. Tao. Oo. Pangalan. Oo. Government. Hindi. Artista. Hindi. Lalaki. Oo. Politiko. Hindi. Newscaster. Hindi. Singer. Oo. Singer. Oo. Local. Hindi. International. Oo. Justin Bieber. Hindi. Kilala ko. Kinakanta natin. Wala. Justin Bieber. Grupo. Lalaki. Singer. International. Bata pa. Tanda. Young. Boy pa. Patay na. Michael Jackson. Tao. Bagay. Hayop. Insekto. Peste. Anay. Anay ipis. Lumilipad. Nasa bahay lang. Surot. Tao. Bagay. Lugar. Pagkain. Paborito ko. Prutas. Gulay. Nasa bahay ko po. Bahay. Kamatis. Bahay ko po. Hindi ko naman natin yung bahay ko po. Sigamas, tanong, sigaritas. Pundot, patola. Buko, kalabasa. Bahay ko po. Nasa bahay ko po. Linga. Bahay ko po nga. Nakatay ko. Bahay ko po kahit magkirang naman doon na sari-sari. Sigamas, tanong. Sita, tanong. Eggplant, English. English, tanong. Sigamas, tanong. Sigamas. Tanong. Sitaw. Tanong. Egg. Hindi siya. Anong luto ng talong? Tortang talong. Dumaan pa sa bahay, grupo. Si Michael Jackson, kung di pa pinatay, di pa Naka 3 words kayo, 50,000 pesos. Sa iba po kami na pwede kami donation. Thanks for watching. Thanks. Pumunta kami sa TV5 Media Center, Live Street, Mandaluyong City, Wednesday to Friday, 3 p.m. to 7